Okay, so Republic Act 8435. An act prescribing urgent related measures to modernize the agriculture and fisheries sectors of the country in order to enhance their profitability and prepare said sectors for the challenges of globalization through an adequate, focused, and rational delivery of necessary support services, appropriating funds therefore and for other purposes. No, so muna siya RA 8435. Okay, so Section 1, Section 1 or short title, no, itong source ari is sa DA ni. No, so Agriculture and Fisheries Modernization Act or RA 8435. No, so Section 1, short title, this shall be known as the Agriculture and Fisheries Modernization Act of 1997. Most na nakabahog tik-tik na itong mga balaod when it comes to farming, no, small farmers or mga farmers. Ang mga balaod, pila na? Taon 2021, 97, 24 years old. Dili na realistic. Lay ayo. Ilang? Now, so declaration of policy. The goals of the national economy are more equitable distribution of opportunities, income and wealth, a sustainable increase in the amount of goods and services produced by the nation for the benefit of the people, and expanding productivity as the key to raising the quality of life for all, especially the underprivileged. Underprivileged kita, mga small farmers. The state shall promote industrialization and full employment based on sound agricultural development and agrarian reform through industries that make full and efficient use of human and natural resources and which are competitive in both domestic and foreign markets. In pursuit of these goals, all sectors of economy and all regions of the country shall be given optimum opportunity to develop. Private enterprises, including corporations, cooperatives, and similar collective organizations shall be encouraged to broaden the base of their ownership. No, so thus it is hereby declared the policy of the state to enable those who belong to the agriculture and fisheries sectors to participate and share in the fruits of development and growth in a manner that utilizes the nation's resources in the most efficient and sustainable way possible by establishing a more equitable access to assets, income, basic and support services, and infrastructure. Now, so the state shall promote food security, including sufficiency in our staple food, namely rice and white corn. The production of rice and white corn shall be optimized to meet our local consumption and shall be given adequate support by state. No, so mo lagi po na issue nato rice and corn commercialize na aritag mga seeds extinct na, nangawala na ang ato ang mga varieties sa mga mais ug sa mga humay, no, gilisa na tag mga commercial nga mga varieties. Same with aritas mga vegetables,
no? Mananom ta dako kay gasto palit pa lang daan og liso, no? Kay again, ato ang mga traditional way of conserving seeds, no? So before experience namo, no, sa akong papa, sila ni mama, window farming, no, especially sa kamatis, mom to yung specialize. They do not sell or they do not buy seeds, no, from agrochemical corporations for their next planting season. No, they normally selected few bigger or maybe the biggest seeds, no, for them, and keep those bigger seeds or the biggest seeds, especially those seeds during first harvest, no, mga dagko man na siya. So they preserve that, they conserve that, and they use that for the next planting season. Unlike today, I do not see it as something like more on commercialization, no? Instead of we will be using the same seeds, no? Since commercialized man siya, ang naitabo is the seeds that you planted, no? Like yung the fruit from that, say kamatis, no? If you plant it the next time, no, dili na siya murag second generation na ba, mabita na ilang mga seeds na F1. So first generation na siya, ang imo na siyang itanom ikaduha, so mo na second generation. So ang tendency na is alahay na og result, no? Kay nga naman, again, those mo na gitawag og genetically modified nga mga seeds, no? So giusab na nila ang kinaiya sa usa ka seeds or sa usa ka variety or sa usa ka tanom. Kay aron ang mga farmers, kita nga mga farmers, wala tay choice, no? Mopalit kita sa ilaha nga mga seeds, no? But again, unfortunately, wala tay mag-encourage man sa atong government, no? Walay existing nga mga laws nato nga nag-prohibit, no? Instead, ilahan noon nga gi-encourage ang mga agrochemical industries, no, to make or to generate or to come up with a new or genetically modified crops, no, nga kung inigtanom nimo wala na dayon, no? So ang mahitabo, first nimong tanom, gamiton nimo ang seeds, inigsunod nimong tanom, same seeds, pinalit nimo nga seeds, lahi nag result, no? Kay nga naman, part na sa ilahang research, part na sa ilahang pag-promote sa ilang product to buy seeds from them again, no? So every time ka magtanom, kinahanglan jud ka mo palit, no? So unlike sa una sa mga karaan nga when you buy wala may magpalit og seeds sa una sa mga karaan, mangayo ra na sila during harvest, masuroy ra ka sa farm, no, like sa kato sa kampapa, mangayo rag seeds, no? Nagpangayo og seeds, mga igliso, so mo to yang itagod, mo to yang tanom, then for the next planting season na sad, mag-conserve siya, mag-save siya og katong mga seeds sa iyahang lain nga katong first niyang gi-harvest, then the next time ang result maura. But those varieties karon wala na. Kaya again, muna usa sa mga wala nakiti sa atong gobyerno, no? Kaya again, ang mga balaod nga ni exist, I'm sorry to tell, dili man ta anti-government, but then atong nakita nga
kita nga mga small farmers apiki gyud, no? So instead of ato aratang gamiton nga seeds is katura nga mga gipang tanom nato, no? But then ang nahitabo is wa may pulos, no? Kay nangawala na or na extinction kanang murag wala na gani katong nga mga varieties, no? Wala na to siya nga mga varieties nga pwede ra unta nato itanom nya gawas pa katong nga mga varieties, di ba? Makita ninyo sa una ang mga kamatis or bisan unsa dugay kay mamatay, no? Kay again kuan man to sila sa weather, kanang immune na sila ba sa kuan pa lig-on kay to sila nga mga variety. But then tungod sa commercialization, tungod sa mga agrochemical industries, no, nga mga businesses nga nag-exist, picking balaw, wa tay choice, no? Sige lang, no? So na section 1, section 2, di lang ka to lang lagpas-lagpason, no? So natay notes diri day. So section 2 letter A, no? So RA 8435 Agriculture and Fisheries Modernization Act, no? So poverty alleviation and social equality, no? So unsa man siya? The state shall ensure that poorer sectors, paita sa daan poorer sectors lagi ta, poorer sectors of society have equitable access, no, to resources, income opportunities, basic and support services, and infrastructure, especially in areas where productivity is low, as a means of improving their quality of life compared with other sectors of the society, no? So again, dire pa lang daan makita nato nga lisod gyud no? So kinsa ra where productivity is low as means of improving their quality of life compared with other sectors of society, no? So B, food security. The state ensure the availability, adequacy, accessibility, and affordability of food supplies to all times, no? So rational use of resources. The state shall adopt a rational approach in the allocation of public investment in agriculture and fisheries in order to assure efficiency and effectiveness in the use of scarce resources and thus obtain optimal returns in investment. No? So global competitiveness. The state shall enhance the competitiveness of agriculture and fisheries sectors in both domestic and foreign markets. So mo ni siya challenge kay nato, no? Sao na to pagigupitin siya globally, no? Nga to ang mga gipangbuhat traditional pagyapon kayo. Sige lang. Mangayo ta atong awhagon ato ang mga naay mga kuan diha, mga taga-gobyerno nato diha. Tabangi mininyo mga small farmers nga maatay nato na, no? Then we have sustainable development. The state shall promote development that is complete with the preservation of the ecosystem in areas where agriculture and fisheries are carried. The state should exert care and judicious use of country's natural resources in order to attain long-term sustainability. Then you have people empowerment. Now, so the state shall promote people empowerment by enabling all citizens through direct participation or through their duly elected, chosen, or designated representatives of the opportunity to participate
in policy formulation, may pait lagi, and decision making by establishing the appropriate mechanisms and by giving them access to information and protection from unfair competition. No, so man protection from unfair competition. The state shall protect small farmers and fisher folk from unfair competition such as monopolistic and oligopolistic practices by promoting a policy environment that provides them priority access to credit and strengthen cooperative-based marketing systems. No, so lisod oy, small farmers ka, you cannot compete, no, sa mga big farmers, no, like aritag mga politiko nga magtanom, aghan man na sila kapital, no, like ari ka mga businessman, dagkong mga businessman nga magtanom, dili ta ka compete, no, actually walay fairness ay fair bagod. Unfair competition, unfair eh. Okay, when it comes to unsaon nimo pag-compete, no, ari kas mga dagkong businesses imuhang gamit daro kalabaw ni imuhang kontra traktor, no, so basically kita nga mga small farmers kuan kita kanang api kita, no, nya ay di man ta ka-afford, no, so ay kag arita sa mga cooperative, mga coopod, cooperative base nga mga unsay ilang mga services dire sa tuwa, wala man tay mga dagko nga co-ops, no, dire sa Argao unsa may mga dagkong co-ops, na mga co-ops dire is more on lending, not helping, no, more on money generating for their unsa man na kamo na lang sumpay bitaw. So again, ang atuwa lang, no, para nako sa mga small farmers, maximize lang nato unsay naa, but then if in case na ay mga ipanghatag ng mga free services sa atong government, no, like diri sa tuwa sa Argao natay mga tractors nga gipadagan sa atong lungsod, no, that's for free, pwede ta mo avail. But then considering the population of Argao, we are 45 barangays and we only have pila na ka tractors dihang gadagan, duha, dili gyud kaya, no, so hoping mangayo tagtabang sa atong mga uban nga mga kaigsuonan, no, muna kong gitawag bitaw nga nakoy programa nga i-propose, no, kanang adapt a farmer program in which atoang i-encourage, no, atoang hangyoon ang atoang mga private entities or private companies or private corporations to adopt a farmer, no. So we are not into kanang big farmers, arita sa mga small farmers, no, kay again 80%, no, based sa RE 7607, 80 to 90% sa mga supplies nga atong ipangkaon are came from small farmers, no. But unsa may gibuhat sa government, no, unsa may gibuhat sa atoang government in response, no, to that statement, considering 80 to 90% sa atoang gipangkaon gikan sa mga small farmers, no. So mo na atong i-encourage atong gobyerno, no, especially when it comes to decision making, but then lisod, I know lisod dili dali, no, kay we need kanang para nako ato mga balaod is kuan na gid siya, karaan na kaayo in town, no. So atong hawagon atong mga congressman diha, no,
natay mga kana man sila tigimog balaod god. No, so atuan na nga i-reorganize, atuan nang i-amend ang atuang mga balaod dealing with small farmers, no, kay again di matabang like karon barato presyo kayo perting baratuha, no, mga utanon perting baratuha, but then unsa may itong mahimo ana, no, unsa man pag survive na mo nga mga small farmers nga among mga baligya, ang among mga utanon halos na lang pangayoon sa mga negosyante, no, but then adto ka sa merkado mamalit ka mahal pa man gihapon, no, more than double ang price sa ilang pagkuha dire adto ka sa market, no. Unya considering barato kayo ang kuha dire sa mga kabukiran, no, from the small farmers, but then ang mga input sa mga small farmers arita mga medisina, arita og mga abono, wala man in tao na ni ubos, no. So maybe it's time for kanang naa ganay political will, no. We need congressmen or senators, no, to take actions nga mulaban sa mga small farmers, no. Lisod, honestly lisod kayo among kinabuhi dire nga mga small farmers, no, kay tanan starting from the seeds, no, wala na ta ang atong mga seeds. We don't have seeds nga kato nga mga seeds nga gipang conserve before bisan sa mais, no. Noon dire sa mo napatay mais makita kato mga variety nga daan, but then gihinay-hinay na og wala tungod sa commercialization from agrochemical industries, no. Nana sila gipang develop nga genetically modified seeds nga kung mopalit ka kasara nimong gamit inig sunod palit na sad kanila. Looy kay mi nga mga farmers, and I do hope basin dayon ani atong gibuhat nga ginagmay, no, nay makakablit ana diha sa atong mga congressman. Kuhitan ni hangin kay dire so diya ta karon sa farm, so while ipahuway ta, so nato dire sinawang na pa ani o dire nakakoriduyan, no. So ato again share ta gamay unsa ato mga unsa atong na feel diri sa bukid, no. So again lisod kayo, and karon ako ning pangbasa, no. So dili ta maing laki ani muhubad, wala ta nang hambog nga maing laki ta kay unsa ra gud ta, but then ato is basin og atong mapasabot, no, sa atong mga kaigsuonan unsa ni mga existing nga mga balaod nato. Lisod kaayo, no. So padayon ta, no. So again 8435 RA 8435 Agriculture and Fisheries Modernization Act, no. So arita section 3 statement of objectives. So this act shall have the following objectives, no. So to modernize the agriculture and fishery sectors by transforming these sectors from a resource-based to a technology-based industry, no. So again nindot kayo mga objectives, no, from resource-based to technology-based industry. Saan pa ani pagka technology? Puros pa taon ta mano-mano diri kakalabaw pa ta. No, sige lang. Mangayo tag funding. Tabangi mi ninyo nga mga farmers kung kaya na ipanghatag ang mga technology based nga mga equipment, no, or mga services,
no? Arita sa mga atong selective lang sa ta. Pwede ta mangita ta ka ng mga barangay nga mga kanang agricultural or kanang ilaha nga mga na dito daghan ng mga small farmers. No, diri sa Mua Sargao, mostly ang among panginabuhian diri is farming. No, nay pangisda, naasad may mga more on vegetable farming. No, so tabangi mi nga maabot na sa Mua. No, so to enhance profits and incomes in the agriculture and fishery sectors, particularly the small farmers and fisher folk, by ensuring equitable access to assets, resources, and services, and promoting higher value crops, value added processing, agribusiness activities, and agro-industrialization. No, kung imong tanawon, nindot kayo mga objectives. No? But nato nga mga small farmers, ninyo nga mga small fisher folks, lisod kayo in town. No, kay ato diri traditional, atong conventional diri nga buhat ang mga small farmers. Ija-ija ra gid ta og paningkamot. Iya ra tag paningkamot nga mabuhi. No? But then kung imong tanawon, naday tay mga existing nga mga nindot kay nga mga balaod nga naras papel. No? I challenge sa DA, no? I challenge sa to mga LGU, no, to reach out. Kinsa raman mi. Gagmay rami nga mga farmers. Di ta mailhan. No? Lisod kaayo. Tabangi mi ninyo. No, so to ensure accessibility, availability, and stable supply of food at all times. No? So ngano man na mag-short. But again, mo na ang objectives. Dili na mao'y outputs. Objectives naman na. No? To encourage horizontal and vertical integration, and consolidation and expansion of agriculture and fisheries activities, groups, functions, and other services through organization of cooperative, farmers, and fisher folks associations, corporations, and nucleus in states and consolidated farms, and to enable these entities to benefit from economies of scale, afford them stronger negotiating position, force more focused, efficient, and appropriate research and development efforts, and enable them to hire professional managers. And also to promote people empowerment by strengthening people's organizations, cooperatives, and NGOs, and by establishing and improving mechanisms and processes for their participation in government decision making and implementation. Now, so to pursue a market-driven approach to enhance the comparative advantage of our agriculture and fishery sectors in the world market. Now, so to pursue a market-driven approach to induce the agriculture and fishery sectors to ascend continuously the value-added ladder by subjecting their traditional or new products to further processing in order to minimize the marketing of raw, unfinished, or unprocessed products. To adopt policies that will promote industry dispersal and rural industrialization by providing incentives to local and foreign investors to establish industries that have backward linkages to the country's agriculture and fisheries resource base. Also, to provide social and economic adjustment measures that increase productivity and improve market efficiencies while ensuring the protection and preservation of environment and equity for small farmers and fisher folk, and to improve the quality of life of all sectors. Mo lagi. Promising kaayo. Sura. So again, I am not against sa atong balaod. No? Ako lang is natay daghan nga mga existing nga mga balaod. But then literally I don't know kung atong mga uban nga mga small farmers nga sama nako naka-feel ba sila, no? Munay lisod di kay munay lisod jud kaayo, apiki jud kaayo. Okay, again, kita diri nga mga small farmers, kami diri nga mga small farmers,
kayod ra gyung kayod, no? Taman sa among mahimo. Naay mga programa ambot, naay mga programa di pud maabot, no? I know nga limited ra ang atong resources. I know ang status nato sa atuang nasod, no? I know nga ang atuang panudlanan, no, apiki. Pero please, dapat unta maghimo ta og mga programa, no, nga ma-feel ug maabot nato nga mga small farmers, no? So again, putol-putulon lang nato ni, no? So nag-discuss ta karon og sections 1 to 3 sa Republic Act 8435, Agriculture and Fisheries Modernization Act, no? So tuning hinahinayag hubad, again di ta maing laki, basta ako tama lang sa atong makaya, no? Nya disclaimer, kani siya tuaning gi download sa ang source sa internet, no? So gikan sa DA nga website, mo na atong gi-share sa kadaghanan. Kani siya ako ara ni nga mga huna-huna og mga yanong pag sabot, no, sa unsay atong sitwasyon diri sa kabukiran, no, kita nga mga small farmers, no? So akong putol-putolon kana lang usa, pinigapon si Jupil the Farmer, ang anak ni Matoy, ang farmer nga gwapo, suhito ug may kahibalo. Apan ay saba kay manoon pa ko, daghang salamat og maayong udto.